प्यारे दोस्तों, क्या कोई मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज है कि नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, एक जगह 10वें मुहर्रम पर मुर्दे कब्रों से कफन समेत बाहर निकल आए और सड़कों पर मातम करते लोगों ने देखे तो लोगों का क्या हाल हुआ। ये सब देखकर इस सारे मामले की असल कहानी क्या थी, ये जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इस वाकये की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। ये सब देखने और जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की तफसील बताने से पहले बात करेंगे मातम के हवाले से कि मातम करना जायज है या नहीं। प्यारे दोस्तों, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हमें याद करे या उसके सामने हमारा जिक्र आ जाए और उसकी आंख से मच्छर के पर के बराबर आंसू निकल आए तो खुदावंद मुताल उसके गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक मर्तबा जब अल्लामा बहरुल उलूम कुदस्सर्रा सामरा जा रहे थे तो रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने की वजह से गुनाहों के बख्शे जाने के बारे में फिक्र करने लगे कि कैसे मुमकिन है कि खुदावंद एक आंसू के बदले में किसी इंसान के सारे गुनाह बख्श देगा। इतने में एक घोड़े पर सवार सामने आया, सलाम किया और कहा, आप परेशान नजर आ रहे हैं, अगर कोई इल्मी मसला है तो बताएं, शायद मैं आपकी मुश्किल को हल कर सकूं। दोस्तों, सैयद बहरुल उलूम ने कहा कि मैं एक फिक्र में मशगूल था कि कैसे खुदावंद मुताल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन और उन पर गिरिया करने वालों को इस कदर सवाब अता करेगा। इस ज़ायर के हर कदम के बदले में एक हज और उम्रे का सवाब उसके नामाए आमाल में लिखा जाएगा और उन पर गिरिया करने वालों को एक खतरा उनके बदले में बख्श दिया जाएगा। दोस्तों, वो घुड़सवार कहने लगा, ताज्जुब मत करो, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। एक मर्तबा एक बादशाह शिकार के लिए निकला तो शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ता हुए अपने साथियों से दूर निकल गया। प्यास ने उस पर गलबा किया तो बयाबान में एक खेमा दिखाई दिया। उसके पास पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ मौजूद थी। उसके पास एक बकरी थी जिसके दूध पर उसका गुजर बसर था और वो उसी दूध से अपना शिकम सेर किया करते थे और कुछ न था। उन्होंने जब बादशाह को देखा कि भूखा प्यासा है तो वो बकरी ज़िबा करके उसे खिला दी, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि ये बादशाह है। उन्होंने ये काम फकत मेहमान के एहतराम में किया। बादशाह ने रात वहीं गुजारी और सुबह को अपने साथियों के पास पलटा और उससे सारी दास्तान बयान की कि मैं यहाँ से बहुत दूर निकल गया था, भूख और प्यास ने मुझ पर गलबा किया तो एक खेमे में दाखिल हो गया। वहां पर एक बुढ़िया मौजूद थी जो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन उसके बावजूद अपना सारा सरमाया मुझ पर कुर्बान कर दिया। अब मैं तुमसे ये मशवरा लेना चाहता हूँ कि इस बूढ़ी औरत के उस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ। एक ने कहा, उसे 100 गोस फंद दे दो। दूसरे ने कहा, उसे 100 गोस फंद 100 अशरफी बख्श दो। तीसरे ने कहा, फला खेती वाली जमीन उसके हवाले कर दो। बादशाह ने कहा, मैं उसे जितना भी दे दूं फिर भी कम है, अगर अपनी सल्तनत और ताज दे दूं तो तब उसका बदला चुका सकता हूँ, इसलिए कि उसके पास जो कुछ था सारे का सारा मुझ पर कुर्बान कर दिया, यानी अपना कुल सरमाया मुझ पर कुर्बान कर दिया। इसीलिए मुझे भी चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है उसे इनायत कर दूं, उसे अपने कुल सरमाए का मालिक बना दूं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम के पास भी जो कुछ था, अपना माल, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने अहलो अयाल, अपने उन सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, अगर खुदावंद ताला उनके ज़ायरीन उन पर गिरिया करने वालों को इस कदर अजर सवाब अता कर दे तो उस पर ताज्जुब कैसा। ये कहकर वो घुड़सवार वहां से गायब हो गया। एक और जगह इरशाद होता है कि हमारे जुल्म पर गम ज़दा सांस लेना
تسبیح ہے اور ہمارے خاطر غمگین ہونا عبادت ہے اور ہمارے راز کو مخفی رہنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا ضروری ہے کہ اس حدیث کو سونے سے لکھا جائے۔ پیارے دوستو، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے حسین کی شہادت اور ان پر آنے والے مصائب کی خبر دی تو انہوں نے شدید گریہ کیا اور عرض کیا، اے بابا جان، یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ فرمایا، جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی اور نہ علی ہوں گے۔ فاطمہ زہرا نے مزید گریہ کیا اور عرض کی، بابا جان، کون ان پر گیا کرے گا اور ان کی عزاداری برپا کرے گا؟ فرمایا، اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی اور ان کے مرد ہمارے مردوں پر روئیں گے اور ان کی عزاداری ہر سال ایک نسل سے دوسری نسل زندہ رکھے گی، اور جب روزے قیامت آئے گا تو تم عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں مردوں کی، اور جس نے حسین پر گریہ کیا ہوگا ہم اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے فاطمہ، روزے قیامت ہر آنکھ گریہ گاہ ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے حسین پر گریہ کیا ہو، کہ وہ اس دن جنت کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی بات ماتم کے حوالے سے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک ویڈیو کلپ جس میں مردے کفن میں لپٹے سڑک پر آ کر ماتم کرتے دکھ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال ریاست کیرالہ کے قبرستان سے 10ویں محرم مردے اپنی قبروں سے نکل کر سڑک پر ماتم کرتے دیکھے گئے۔ سوشل میڈیا پر دوستو اس خبر کا کافی چرچا ہوتا رہا، جس پر کچھ نے یقین کیا، کچھ نے یقین نہ کیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ کفن میں لپٹے یہ مردے اصل میں مردے نہیں دوستو، اور نہ ہی قبروں سے نکلے ہیں۔ یہ کفن میں لپٹے زندہ لوگ ہیں، اور کیرالہ کے ایک مسلم گاؤں جہاں اہل تشیع سے زیادہ تعداد میں ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کہہ لیں یا رواج کہہ لیں کہ یہ لوگ خاص طور پر 9 اور 10 محرم کفن لپیٹ کر کربلا کے شہداء کا ماتم کرتے ہیں۔ جنہیں کفن تک نصیب نہ ہوا ان کا ماتم کرتے ہیں۔ دوستو، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بہت سے ملکوں میں ماتم کرنے کے اپنے طور طریقے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو بات ہم نے ماتم کے حوالے سے آپ کو بتائی وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے یا نہیں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ دوستو ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا انداز ہے عقیدت میں اپنے غم کا اظہار کا۔ لیکن اگر کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی کھل کر رائے دینے کا پورا حق ہے، کیونکہ دوستو آپ کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے۔ ساری بات دوستو نیت کی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ کسی کے بھی عقیدے کو برا یا کسی کو بھی کافر کہنے کا حق ہمارا نہیں، یہ اس شخص اور اس کے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ عورت کو چاہیے کہ ماہ محرم میں یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ اگر عورت محرم کے مہینے میں یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت نہیں آئے گی۔ اکثر لوگ دولت کے لیے اور رزق کے لیے بہت سے وظیفے کرتے ہیں، بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دولت حاصل ہو اور رزق ان کے گھر سے ختم نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ گھر میں موجود جھاڑو کی غلطیاں کس طرح سے رزق کو ڈبو سکتی ہیں۔ یہی جھاڑو آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ جھاڑو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا رزق سے بڑا تعلق ہے، خاص طور پر محرم کے مہینے میں، کیونکہ محرم اسلامی سال کا شروعاتی مہینہ ہے، اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں نہیں چھوڑے گی تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जो गलती हम बताने जा रहे हैं, औरतों को चाहिए कि माह मुहर्रम पर कभी भी ये गलती ना करे, वरना घर की सारी बरकत खत्म हो जाएगी। याद रहे कि सबसे गलती जो खातीन करती हैं वो ये है कि अक्सर औरतें घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो ये उनकी आदत होती है कि वो झाड़ू लगाते वक्त गाना सुनती हैं, कानों में हैंड्स फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगाकर झाड़ू लगाती हैं। ये ऐसी गलती है जो घर की बरकत को खत्म कर देती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और खास तौर पर मुहर्रम के महीने में तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना है और हर शख्स को चाहिए कि इस्लामी साल की इब्तिदा ऐसे कामों से करे जो पूरा साल बाइसे बरकत हो और ऐसे कामों को छोड़ दे जिनसे घर में बेबरकती और परेशानी आती है। औरतों को चाहिए कि जब इस महीने में झाड़ू लगाएं तो या हफीजू या सलामों का विर्द करें। ये विर्द करने से इंशाअल्लाह ताला घर में बरकतें आएंगी, घर की परेशानियां और बेबरकती का खात्मा होगा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जो घर हर वक्त साफ रहता है वहां पर रिस्क की कभी कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी भी खत्म नहीं होती। याद रहे कि बावजू रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक और साफ रखते हैं उनका घर कभी रिस्क से खाली नहीं रहता। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग घर से झाड़ू नहीं लगाते, हफ्ते भर तक सफाई सुथराई नहीं करते, हफ्ते 10 दिन के बाद सफाई करते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक और गलती जो अक्सर औरतें करती हैं वो ये है कि औरतें नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू लगा रही होती हैं। अगर घर में आप बरकत चाहती हैं और तो ये गलती कभी ना कीजिए। अगर ये आदत औरतें नहीं छोड़ेंगी तो उनके घर में परेशानी आ सकती है। इस महीने में अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। इस महीने में इस गलती को नहीं करना चाहिए। बालों को कभी भी कूड़े में ना फेंकें, बल्कि उनको अलग अलग संभाल कर रखें और महफूज जगह पर दफन करें। जो औरतें प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या ऐसा झाड़ू जो पानी से खराब नहीं होता, उन्हें भी चाहिए कि वो झाड़ू को इस्तेमाल के बाद धोकर रखें, वैसे ही ना छोड़ा करें। इसी तरह जब झाड़ू टूटना शुरू हो जाए तो झाड़ू को चेंज कर देना चाहिए और झाड़ू को कभी भी किचन या बेडरूम में ना रखें। जो औरतें ऐसा करती हैं वो बेबरकती को अपने घर में खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सहन में या किसी ऐसी जगह पर रखे जहां ये नजर ना आए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो औरतें करती हैं। खुदारा माह मुहर्रम में ये गलती हरगिज ना करें। उस महीने के अलावा भी इन गलतियों से इज्तिनाब करें। इन गलतियों को छोड़कर देखें, आपके घर की बेबरकती दूर हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू के अलावा भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनका तज़किरा यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये काम भी ऐसे हैं कि अगर मुहर्रम में इन कामों को किया जाएगा तो भी घर में परेशानी आ सकती है और इन कामों की वजह से भी घर की बरकत खत्म हो जाती है। औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त झाड़ू न लगाएं और ना ही सफाई करें, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है। बाज औरतें कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। एक और काम जो औरतें करती हैं वो ये है कि घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करके छोड़ना, यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया, उसको सही जगह पर ठिकाने न लगाया। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी लाने की वजह होता है। याद रहे कि किचन में नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दोपट्टे से अच्छी तरह से ढांप लें। इसी तरह नंगे सर बर्तन धोना, नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती की वजह बनता है। औरतों को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखें, क्योंकि औरतों को लिए हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए। टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं। याद रहे कि टूटे हुए बर्तन में खाना या पीना भी घर में गुर्बत आने की वजह बन सकता है।
اس لیے چاہیے کہ جو برتن ٹوٹ جائیں یا جن میں دراڑیں پڑ جائیں ان برتنوں کو سائڈ پر کر دیا جائے۔ اسی طرح گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یوں چھوڑنا غربت کے آنے کی وجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں مکڑی کے جالوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناخن کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا کرنے سے گھر میں غربت اور بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کام یہ کہ رات کو پینے کے پانی کو کھلا چھوڑنا، یعنی رات کو پینے کے پانی کو بغیر ڈھانپے سو جانا۔ یاد رہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتن کو ڈھانپنے کی احادیث میں بڑی تاکید ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ان کاموں سے محرم کے مہینے میں بھی اجتناب کیا جائے اور محرم کے علاوہ کے لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور آخر میں بڑی غلطی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گھر میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ وجہ ہے فجر کی نماز کے بعد سو جانا، اور یہ کام بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت میں انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس وقت میں غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، اس وقت کا سونا بھی اس کے لیے غربت آنے کی وجہ بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز قضا کر دی جاتی ہے، اور اگر پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد فوراً سو جانا ایک عام عادت ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں اور گھر کی بے برکتی اور غربت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور تمام مسلمان بہن اور بھائیوں تک ان کاموں کو جنوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بھائی اور بہن ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔